हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का 4th चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसमें जो सबसे पहला है वो है डेटा। डेटा, जब कोई भी फैक्ट्स, वर्ड, सेंटेंसेस रापा में हो, इसको डेटा कहते हैं। जबकि इंफॉर्मेशन क्या होती है? जब डेटा को प्रोसेस करते हो या डेटा को मीनिंगफुल फॉर्म में कन्वर्ट करते हो तो इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। जब डेटा को प्रोसेस करते हो तो इसको इंफॉर्मेशन कहते हैं। अरेंज फैक्ट्स आर कॉल्ड इंफॉर्मेशन और प्रोसेस डेटा इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। क्वालिटीज़ ऑफ गुड इंफॉर्मेशन। कोई भी इंफॉर्मेशन इफेक्टिव तब होते हैं जब इसमें ये एड क्वालिटीज़ हो। इस एड क्वालिटीज़ को याद रखना। इस एड क्वालिटीज़ को एक्यूरेट से याद रखना। इसमें ए यूज़ होता है एक्यूरेट के लिए, सी यूज़ होता है कंप्लीट के लिए, सी यूज़ होता है कास्ट इफ़ेक्टिव के लिए, यू यूज़ होता है यूज़र टारगेटेड के लिए, आर यूज़ होता है रिलेवेंट के लिए, ए यूज़ होता है अथॉरिटेटिव अप्रूव्ड के लिए, टी यूज़ होता है टाइमली और ई यूज़ होता है इजी। एक्यूरेट मीन विदाउट एनी एरर। कोई भी इंफॉर्मेशन इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब वो इसमें कोई एरर ना हो। कोई भी इंफॉर्मेशन इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब वो कंप्लीट हो। कोई भी इंफॉर्मेशन इफ़ेक्टिव तब होते हैं जब इस पर कास्ट कम लगे और इसका फ़ायदा ज़्यादा हो। गुड इंफॉर्मेशन यूज़र टारगेटेड के लिए होते हैं। गुड इंफॉर्मेशन रिलेवेंट होता है। गुड इंफॉर्मेशन अप्रूव्ड होता है और गुड इंफॉर्मेशन टाइमली होता है यानी अपडेटेड होता है। एंड और गुड इंफॉर्मेशन इजी टू यूज़ एंड अंडरस्टैंड, यानी इसमें जोरगन वगैरह इस तरह चीज़ें ना हो। ये गुड इंफॉर्मेशन की क्वालिटीज़ है, ये एड क्वालिटीज़ है, ये याद रखना चाहिए। सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इंफॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट करते हो? हम दो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, एक है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल। इंटरनल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल। अगर आपको इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से मिल जाए तो इसको इंटरनल कहते हैं। जैसे कि आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे, आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे, आपके ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे, आपके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आपको इंफॉर्मेशन दे, तो ये इंटरनल में आ गया। इंटरनल फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। जबकि एक्सटर्नल क्या होता है? अगर आपको इंफॉर्मेशन बाहर से मिल जाए तो वो एक्सटर्नल में आता है। जैसे कि कस्टमर आपको फीडबैक दे, ट्रेड एसोसिएशन, ट्रेड यूनियन एंड जर्नल जैसे आर्टिकल वगैरह से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, न्यूज़पेपर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, मैगज़ीन से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, टेलीविज़न से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए, इंटरनेट, मार्केट सर्विस, रिसर्च, एक्सटर्नल कंसल्टेंट एंड एडिटर से आपको इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो एक्सटर्नल में आता है। तो ये तो सब एक्सटर्नल में आता है, क्योंकि ये आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से नहीं मिल रहा है। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड इंफॉर्मेशन रिक्वायरमेंट। मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं: स्ट्रेटजिक, टेक्टिकल, ऑपरेशनल। अब एक एक को अच्छी तरह डिस्कस करते हैं। स्ट्रेटजिक आपने बिजनेस के बारे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है। इसमें बिजनेस का मेन गोल डिफाइन होते हैं। जिस तरह प्लानिंग करते हो इंफॉर्मेशन भी इस तरह की होनी चाहिए। जैसे कि स्ट्रेटजिक प्लानिंग के लिए इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फैक्टर वगैरह को देखना होगा। इसमें जो दूसरा है वो है टेक्टिकल।
ٹیکٹیکل پلاننگ، یہ ساری انفارمیشن لے کے آپ اینول پلاننگ کر رہے ہو. اس میں یہ انفارمیشن ہونی چاہیے کہ کمپنی کی پروفیٹیبلٹی، کمپنی کی کیش فلو انالیسس، کمپنی کی سیل کیا چل رہی ہے اس سال میں. اور جو تیسرا ہے وہ ہے آپریشنل. امپلائی کی ڈیلی ہاورز انفارمیشن اس میں ریکوائرڈ ہوتے ہیں. آپریشنل میں امپلائی کے ڈیلی ہاورز انفارمیشن ریکوائرڈ ہوتے ہیں. اب ایک اور ٹاپک پلٹے ہے، انفارمیشن سسٹم یوزڈ ان آرگنائزیشن. انفارمیشن سسٹم یہاں ڈیٹا کو کلیکٹ، فلٹر، پروسیس، تو یہ تو خود بخود انفارمیشن بن جاتا ہے. جب ڈیٹا کو کلیکٹ ہو، پھر اس کے بعد فلٹر کرتے ہو، پھر اس کے بعد پروسیس کرتے ہو، تو وہ تو خود بخود انفارمیشن بن جاتا ہے. تو انفارمیشن سسٹم کو ایک دفعہ ڈیفائن کرتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں. انفارمیشن سسٹم کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ایسا سسٹم جہاں پہ آپ کمپنی کی انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہو، اس کو انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں. انفارمیشن سسٹم ایک دفعہ پھر انفارمیشن سسٹم کوئی بھی ایسا سسٹم جہاں پہ آپ کمپنی کی انفارمیشن کو ریکارڈ کرتے ہو، اس کو انفارمیشن سسٹم کہتے ہیں. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. انفارمیشن سسٹم از اے سسٹم ود اے اسپیسیفک ریفرنس ٹو انفارمیشن ان دا complementary network of hardware and software that people and organizations use to collect, filter, process, create and also distribute data. انفارمیشن سسٹم تو ہم نے ڈیفائن کیا. اب اس کی 4 ٹائپس ہے. ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم. دیر آر 4 مین ٹائپس آف انفارمیشن سسٹم یوز بائی دا آرگنائزیشن. انفارمیشن سسٹم کی 4 ٹائپس ہے. وہ کیا کیا ہے؟ ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم، ڈیسیجن سپورٹ سسٹم، آفس آٹومیشن سسٹم. اب ایک ایک کو علیحدہ اچھی طرح ڈسکس کرتے ہیں. انفارمیشن میں جو سب سے پہلا ٹائپس تھا وہ تھا ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم. ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم آپ کی سافٹ ویئر کی وہ پارٹ ہے جہاں پہ ڈیلی روٹین میں ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہو. ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم آپ کی سافٹ ویئر کی وہ پارٹ ہے جہاں پہ ڈیلی روٹین میں ڈیٹا ریکارڈ کرتے ہو. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کنسسٹ آف کمپیوٹر ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ہوسٹنگ اے ٹرانزیکشن اورینٹیڈ ایپلیکیشن دیٹ پرفارم دا روٹین ٹرانزیکشن نیسیسری ٹو کنڈکٹ اے بزنس. انفارمیشن سسٹم کا جو دوسرا ٹائپ تھا وہ تھا مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. یہ رپورٹ کو کہتے ہیں، یہ آپ کو شارٹ رپورٹ دے دیتے ہیں جیسے سیل، پرچیز، ایکسپنس، کسی بھی فیکٹر کے بارے میں رپورٹ دے دیتے ہیں. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم یہ رپورٹ کو کہتے ہیں، یہ آپ کو شارٹ رپورٹ دے دیتے ہیں جیسے سیل، پرچیز، ایکسپنس، کسی بھی فیکٹر کے بارے میں رپورٹ دے دیتے ہیں. اب بھی اس کو ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. A management information system is a computer system consisting of hardware and software. In management information system gather data from transaction process system, analysis the information and report the data to aid in management decision making. اب مینجمنٹ انفارمیشن کے اندر کس طرح رپورٹ بنتے ہیں، کتنے طرح کی رپورٹ بنتی ہے، اب یہ پلٹے ہے. رپورٹ آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم. کسی بھی طرح کی رپورٹ مینجمنٹ انفارمیشن میں بنتی ہے. رپورٹ بہت طرح کے ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر یہ 4 طرح کی رپورٹ بنائی جاتی ہے. The report generated will fall into one of the three broad categories. Summary report, 304 broad categories. Summary report, detailed report, exception report, ad hoc report. اب اس علیحدہ اچھی طرح ڈسکس کرتے ہیں.
رپورٹ آف مینجمنٹ انفارمیشن میں جو سب سے پہلا تھا وہ سمری رپورٹ تھا. اب سمری رپورٹ کے بارے میں پڑھتے ہیں. آپ نے مجھے پوری اس مہینے کی سیل کی رپورٹ دینی ہے. تو ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم میں وہ سارے ریکارڈ لیں گے جو سیل کے بارے میں ہوں. اب سمری رپورٹ، آپ نے مجھے پوری اس مہینے کی سیل کی رپورٹ دینی ہے. تو ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم میں وہ سارے ریکارڈ لیں گے جو سیل کے بارے میں ہوں. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. A summary report is a short written communication which may have a variety of purposes such to as brief the reader on the detail of the particular event, to analyze a particular issue, draw conclusion and make recommendations, to convince the reader of the importance of taking a particular course of action. اس میں جو دوسرا ہے وہ ہے ڈیٹیل رپورٹ. 50,000 کی سیل ہوئی ہے، یہ سمری رپورٹ ہے. لیکن کس برانچ کی کتنی سیل ہوئی ہے یہ ڈیٹیل رپورٹ میں آتا ہے. 50,000 میں کس پروڈکٹ کی کتنی سیل ہوئی ہے یہ بھی ڈیٹیل رپورٹ میں آتا ہے. ایک دفعہ پھر ریڈ کرتے ہیں یہ ڈیٹیل رپورٹ. 50,000 کی سیل ہوئی ہے یہ سمری رپورٹ ہے. لیکن کس برانچ کی کتنی سیل ہوئی ہے یہ ڈیٹیل رپورٹ میں آتا ہے. 50,000 میں کس پروڈکٹ کی کتنی سیل ہوئی ہے یہ ڈیٹیل رپورٹ میں آتا ہے. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں ڈیٹیل رپورٹ. A detailed report is an account or statement describing in detail an event's situation or like usually as the result of observation, inquiry, etc. A medical report on the patient. رپورٹ آف مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم میں جو تیسرا تھا وہ تھا ایکسیپشن رپورٹ. ایکسیپشن رپورٹ کو بھی پڑھتے ہیں. اس رپورٹ میں اسٹینڈرڈ اور ایکچوئل کا جو ویریئنس ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کیا جائے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. ایکسیپشن رپورٹ. اس رپورٹ میں اسٹینڈرڈ اور ایکچوئل کا جو ویریئنس ہے وہ دکھاتے ہیں اور اس کو اوور کم کیسے کیا جائے اس کے بارے میں لکھتے ہیں. ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں. An exception report is a document that states those instances in which actual performance deviated significantly from the expectation, in which the actual performance deviated significantly from the expectation. Difference between the standard and actual, usually in a negative direction. The intent of the report is to focus management attention on just those areas requiring immediate action. جو مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم رپورٹ میں تیسرا اب چوتھا تھا وہ تھا ایڈ ہاک رپورٹ. ایڈ ہاک رپورٹ کیا ہوتے ہیں؟ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ سے ہوتے ہیں ایڈ ہاک رپورٹ. جیسے کمپنی میں فائر لگتی ہے پھر رپورٹ بنانی پڑتی ہے وہ ایڈ ہاک رپورٹ میں آتا ہے. ایڈ ہاک رپورٹ ان ایکسپیکٹڈ ایونٹ سے ہوتے ہیں، جیسے کمپنی میں فائر لگتی ہے پھر رپورٹ بنانی پڑتی ہے وہ ایڈ ہاک رپورٹ میں آتا ہے. ایک دفعہ ریڈ کرتے. ایڈ ہاک رپورٹ از فار اے اسپیسیفک کویشچن. دے آر ڈیزائنڈ ٹو آنسر اے اسپیسیفک بزنس کویشچن یوزولی ان رسپانس ٹو این ایونٹ. انفارمیشن سسٹم کا جو تیسرا ٹائپ تھا وہ تھا ڈیسیجن سپورٹ سسٹم. انفارمیشن سسٹم کا جو تیسرا ٹائپ تھا وہ تھا ڈیسیجن سپورٹ سسٹم. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ کے اندر سافٹ ویئر یوز کی جا رہی ہے، ڈیٹا انٹر کرتے ہو اور وہ سافٹ ویئر خود سے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ڈیسیجن بتاتے ہیں اور ڈیسیجن لینے میں مدد کرتے ہیں. جیسے ان اکاؤنٹنگ میں انویسٹمنٹ اپریزل کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہو وہ ڈیسیجن سپورٹ سسٹم میں آتا ہے. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم میں کیا ہوتا ہے؟ ہر فیلڈ کے اندر سافٹ ویئر یوز کی جا رہی ہے، ڈیٹا انٹر کرتے ہو اور وہ سافٹ ویئر خود سے کیلکولیٹ کر کے آپ کو ڈیسیجن بتاتے ہیں اور ڈیسیجن لینے میں مدد کرتے ہیں. جیسے ان اکاؤنٹنگ میں انویسٹمنٹ اپریزل کمپیوٹر میں انٹر کرتے ہو. ایک دفعہ یہ بھی ریڈ کرتے ہیں. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم از ٹو ہیلپ مینجمنٹ ایگزیکٹو میک ڈیسیجن in situation with high level of uncertainty. یہاں پر کچھ ٹرمز ہیں ہمارے بک میں وہ بھی پڑھتے ہیں.
جیسے ایکسپرٹ سسٹم، ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم، نالج ورک سسٹم۔ نالج ورک سسٹم اور ایکسپرٹ سسٹم ایک جیسے ہے۔ ایکسپرٹ سسٹم یہ کیا ہے؟ کسی بھی فیلڈ میں جو اسپیشلائز سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہو وہ اٹ سیلف وہ ایکسپرٹ سسٹم کہلاتا ہے۔ ایکسپرٹ سسٹم ایک بار پھر، کسی بھی فیلڈ میں جو اسپیشلائز سافٹ ویئر آپ یوز کر رہے ہو وہ اٹ سیلف وہ ایکسپرٹ سسٹم کہلاتا ہے۔ جیسے ڈاکٹر ڈائگنوز کے لیے کوئی سافٹ ویئر یوز کر رہا ہے وہ ایکسپرٹ سسٹم ہے۔ ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں، ایکسپرٹ سسٹم از اے پیس آف سافٹ ویئر وچ یوزز ڈیٹا بیسز آف ایکسپرٹ نالج ٹو آفر ایڈوائس اور میک ڈیسیجن ان سچ ایریاز ایز اے میڈیکل ڈائگنوز۔ جو دوسرا تھا وہ تھا ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم، اس کو ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم بھی کہتے ہیں۔ آپ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹر ہو، بورڈ آف ڈائریکٹر تو مین ڈیسیجن لیتا ہے۔ ایکسپرٹ سپورٹ سسٹم یا ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم صرف ایگزیکٹو یا بورڈ آف ڈائریکٹر یوز کرتا ہے ڈیسیجن بہتر لینے کے لیے۔ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم پھر ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم صرف اور صرف ایگزیکٹو یا بورڈ آف ڈائریکٹر یوز کرتا ہے بہتر ڈیسیجن لینے کے لیے۔ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم کو بھی ایک دفعہ ریڈ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم آلسو نون ایز ایگزیکٹو سپورٹ سسٹم از اے ٹائپ آف مینجمنٹ سپورٹ سسٹم that facilitate and support senior executive information and decision making needs. It provides easy access to the internal and external information relevant to the organizational goal. اور یہ ایکسپرٹ سسٹم اور نالج ورک سسٹم ایک جیسی چیز ہے۔ اب اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں، آفس آٹومیشن سسٹم۔ یہ ایسا آفس آٹومیشن سسٹم ایسا کوئی اسپیشلائز سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن آپ کا روٹین پیپر ورک کو الیکٹرانکلی کنورٹ کرتا ہے۔ آفس آٹومیشن سسٹم ایسا کوئی اسپیشلائز سافٹ ویئر نہیں ہے، لیکن آپ کا روٹین پیپر ورک کو الیکٹرانکلی کنورٹ کرتا ہے۔ آفس آٹومیشن سسٹم یوز اے کمبینیشن آف ہارڈ ویئر، سافٹ ویئر اینڈ نیٹ ورک to enable employees to perform a traditional paper-based task electronically. Example, Microsoft Office. انفارمیشن سسٹم، کون سا سسٹم ہائرارکی میں کس لیول پہ استعمال ہوتا ہے؟ کون سا سسٹم؟ اس پہ ہم یہ پڑھیں گے کہ کون سا سسٹم ہائرارکی میں کس لیول پہ استعمال ہوتا ہے۔ ٹرانزیکشن پروسیس سسٹم کو ورکر یوز کرتا ہے، مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کو مڈل مینیجر یوز کرتا ہے، ڈیسیجن سپورٹ سسٹم کو سینئر مینیجر یوز کرتا ہے، جبکہ ایگزیکٹو انفارمیشن سسٹم کو ایگزیکٹو بورڈ آف ڈائریکٹر وغیرہ اس طرح لوگ استعمال کرتے ہیں، یوز کرتے ہیں۔ اب اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں، انٹرانیٹ، ایکسٹرانیٹ اینڈ انٹرنیٹ۔ یہ تینوں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہے، یعنی ڈفرینٹ کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ کوئکلی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے ہمیں یہ تینوں ریکوائرڈ ہے۔ یہ تینوں کمپیوٹر نیٹ ورکنگ ہے، یعنی ڈفرینٹ کمپیوٹر کو کنیکٹ کرتے ہیں۔ کوئکلی انفارمیشن کو ٹرانسفر کرنے کے لیے یہ تینوں ہمیں ریکوائرڈ ہے۔ اب اس کو انٹرانیٹ، ایکسٹرانیٹ اینڈ انٹرنیٹ کو علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے انٹرانیٹ۔ اس میں جو سب سے پہلا تھا وہ تھا انٹرانیٹ۔ ہم سب سے پہلے انٹرانیٹ کو پڑھتے ہیں۔ ود ان دا آرگنائزیشن، اگر آپ کے کمپیوٹر کنیکٹڈ ہو تو اس کو انٹرانیٹ کہتے ہیں۔ این انٹرانیٹ از اے private network that can only be accessed by authorized user. For example, a business may create an intranet to allow employees to securely share messages and files with each other. Our intranet is a secure way of sharing information between employees. In order to access your company's intranet, you will need to be connected to its LAN, local area network.
A company intranet is essential an internal website for members of an organization. This is useful to communicate message between staff. इसमें जो दूसरा है वो है एक्स्ट्रा नेट। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो एक्स्ट्रानेट में आते हैं। आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन हम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं तो वो एक्स्ट्रानेट में आते हैं। An extranet is similar to intranet, but extranet can be accessed by authorized user through the internet. This is commonly used to share files and information between business clients, vendors, etc. इसमें जो सबसे लास्ट है वो है इंटरनेट। वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग है। वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग को हम इंटरनेट कहते हैं। वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग को हम इंटरनेट कहते हैं। द इंटरनेट समटाइम कॉल्ड सिंपली द नेट इज अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ नेटवर्क of network in which user at any one computer can, if they have permission, get the information from other computer and sometimes directly to user at other computer. इंटरनेट को फिर एक दफ़ा रीड करते हैं। द इंटरनेट समटाइम्स कॉल्ड सिंपली द नेट इज़ अ वर्ल्ड वाइड सिस्टम ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स इन विच यूज़र एट any one computer can, if they have permission, get information from other computer and sometimes they directly to user at other computer. बिग डेटा। तो बिग डेटा क्या चीज़ है? एक ह्यूज इनॉर्मस बहुत बड़ी तादाद में डेटा को जब आप देख लेते हो तो आप इसको बिग डेटा बोलते हो। यानी बहुत सारे लार्ज डेटा सेट का कलेक्शन है। ऐसा डेटा जो लार्ज अमाउंट में हो और टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है, उसे हम बिग डेटा बोलते हैं। ये इतना ज़्यादा होता है कि कॉमन मेथड के ज़रिए न तो प्रोसेस कर सकते हो और ना ही इसके एनालिसिस कर सकते हो, और साथ ही इसको स्टोर करना भी आसान नहीं है। बिग डेटा का एग्जांपल सोशल मीडिया से फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम या ऐसा प्लेटफॉर्म जिन पर डेली बेसिस पर डेटा जनरेट होता है। लाइक फेसबुक पर डेली बेसिस पर 4 पीटाबाइट डेटा क्रिएट होता है। पीटाबाइट कितना ज़्यादा होता है, यानी 10 to the 4 15। अब जो ये लिखा है एक दफ़ा रीड करते हैं। बिग डेटा, देयर आर सेवरल डेफिनेशन ऑफ बिग डेटा। द मोस्ट कॉमन यूज referring to large volume of data beyond the normal processing, storage and analysis capacity of typical database application tools. Although big data does not refer to any specific quantity, the term is often used when speaking about petabytes 10 to the power 15 and exabytes 10 to the power 18. Data can be in the form of either structured or unstructured data. तो बिग डेटा को एक्चुअली 2 वेज में क्लासीफाई किया जा सकता है, स्ट्रक्चर डेटा एंड अनस्ट्रक्चर डेटा। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर डेटा पर बात करते हैं। ऐसा डेटा जो बेसिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है। ऐसे डेटा जो बेसिकली ऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है या यूँ कहिए जिनका प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, ऐसे डेटा को हम स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल डेटाबेस, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी है, इसमें एम्प्लॉय का डेटाबेस हो तो ऐसे डेटा एक प्रॉपर फॉर्मेट में अवेलेबल होते हैं, तो ऐसे डेटा को स्ट्रक्चर डेटा कहते हैं। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। स्ट्रक्चर डेटा, डेटा इज that is contained within the field in a data record or file. Example database, data warehouse and spreadsheet. A data warehouse is a store of consolidated data from a multiple sources where everything is archived and ordered in a defined way. The product are inside the container on the ships on rows and so on. This is the way the data is stored in a traditional data warehouse. सेकंड नंबर पर है अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ऐसा डेटा जिसका ना कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हो और ना ही ऑर्गेनाइज फॉर्म में अवेलेबल हो, ऐसे डेटा को हम अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कहते हैं। फॉर एग्जांपल टेक्स्ट, पिक्चर, वीडियोस, ये सारे अनस्ट्रक्चर फॉर्मेट में होते हैं। तो एक दफ़ा रीड करते हैं। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज़ नॉट इजीली कंटेंट विद इन स्ट्रक्चर्ड डेटा फील्ड सच एज पिक्चर, वीडियोज़, वेब पेज, PDF फाइल्स, ईमेल्स
or blocks. Often unstructured data is stored in a data lakes. A data lake contains a data in arrays form, fresh from capture and unadulterated by processing. Are the five V's. The five V's represent the defining characteristic of big data. फाइव वीज अब बिग डेटा पर बात करते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है वेलोसिटी। ये जनरल स्पीड ऑफ डेटा को रिफ़र कर रहा है, यानी आपके सर्वर पे या आपके क्लाउड पे कितनी स्पीड से डेटा आ रहा है, इस तरह कैलकुलेशन इस वेलोसिटी में आता है। अब अगर एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल को देखें, किसी भी सर्वर पे या साइट पे जनरल बेसिस पे ये रिज़ल्ट निकलता है कि दिन में जो है ना वो यूज़र उस पे ज़्यादा लॉगिन और लॉगआउट होते हैं, जबकि रात के टाइम ये लॉगिन और लॉगआउट का रेशो थोड़ा सा कम हो जाता है। ये जो स्पीड है यूज़र के सर्वर को कनेक्ट करने के, ये वेलोसिटी के अंदर आता है। ये जो स्पीड है यूज़र के सर्वर को कनेक्ट करने के, ये वेलोसिटी के अंदर आते हैं। Take the paragraph velocity. Data is now streaming from sources such as social media sites at virtually constant rate. Current processing servers are often unable to cope with this flow or to generate meaningful real-time analysis. 5 V's में सेकंड नंबर पर है वॉल्यूम। ये जनरल स्केल ऑफ डेटा को रिफ़र करते हैं। इसमें अमाउंट के बारे में बात की जा रही है, हमारे पास कितने अमाउंट ऑफ डेटा है, हमारे सर्वर पर कितना डेटा स्टोर है, हमारे सर्वर पर कितना डेटा स्टोर है, वो जो कैलकुलेशन है वो वॉल्यूम के अंदर आते हैं। तो बिग डेटा का वॉल्यूम अमाउंट हद से ज़्यादा है। वॉल्यूम मोर सोर्स ऑफ डेटा टुगेदर विद इंक्रीज इन डेटा जनरेशन इन द डिजिटल एज, कंबाइनिंग टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ डेटा टू पोटेंशियली अनमैनेजेबल लेवल। 5 V's बिग डेटा में थर्ड नंबर पर है वैरायटी। डाइवर्सिटी ऑफ डेटा या फिर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, ये इस वैरायटी में आता है। जैसे हमने डेटा की टाइप देखी, जैसे स्ट्रक्चर अनस्ट्रक्चर, ये अलग अलग टाइप की वैरायटी है डेटा के अवेलेबल होने की। तो एक दफ़ा रीड करते हैं वैरायटी। ट्रेडिशनली डेटा was structured in a similar and constant format such as Excel spreadsheet or standard database. Data can now be generated and collected in huge range of format including rich text, audio, images, and GPS data, video file, etc. It is estimated that 80% of data in the world today is unstructured and at first glance does not show any indication of relationship. Big data algorithms sort data file in a structured manner and examine them for relationship. तो 5 V's अब बिग डेटा में फोर्थ नंबर पर है वेरासिटी। इसका मतलब है एक्यूरेसी गेन फ्रॉम डेटा, या फिर यूँ कहिए क्वालिटेटिव डेटा पर ज़्यादा एम्फिसाइज करते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा वॉल्यूम में इतने फास्ट रेट से डेटा जनरेट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं क्वालिटी इफेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेरासिटी में आता है। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। बिकॉज ऑफ सो मेनी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ डेटा देयर इज एन इंक्रीज रिस्क ऑफ inaccuracies. Data quality is less controllable. For instance, Twitter data include colloquial speech, hashtag abbreviation, and spelling mistake or typos. Big data and analytics technology now allows us to work with these types of data. The volume involved often make up for the lack quality of or accuracy. Big data involve working with all degree of quality or credibility, since the volume factor usually result in a shortage of quality. 5 V's में जो फिफ्थ नंबर पर है वो है वैल्यू, और इसका मतलब है इनसाइड गेन फ्रॉम डेटा। एक्चुअली डेटा रॉ फैक्ट्स फिगर होता है, और कोई भी डेटा या सेट ऑफ डेटा कलेक्शन हमारे लिए यूजलेस है जब तक इसमें कोई इन्फॉर्मेशन या वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट न करे। तो कोई भी डेटा या सेट ऑफ डेटा कलेक्शन तब वैल्यूएबल है जब हम इनसे वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो इस डेटा की वैल्यू होते हैं। तो एक दफ़ा रीड भी करते हैं। वैल्यू all the volume of fast moving data are different variety and veracity have to be turned into value for the business user.
Embarking on a big data project without clear understanding of the business value it brings, it's dangerous. Value denotes added value for the companies. Many companies have recently established their own data platform, filed their data pools, and invested a lot of money in infrastructure. It is now question of gathering business value from their investment. तो इस चैप्टर में ये दो छोटी चीज़ें रह गए, एक डेटाबेस और दूसरा साइबर सिक्योरिटी, इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहला डेटाबेस, जैसे कि आप लोगों के पास डिक्शनरी होता है और वो आप अमूमन यूज़ करते हो। जैसे कि आपको किसी वर्ड की मीनिंग का नहीं पता तो वहाँ पे किसी भी वर्ड की मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि डिक्शनरी में अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में वर्ड लिखे होते हैं ABCD के फॉर्म में। जिस भी वर्ड की मीनिंग को फाइंड आउट करते हो तो इस डिक्शनरी को खोलेंगे और वहाँ से इजीली वर्ड की मीनिंग को फाइंड आउट कर सकते हो। तो सेम वही चीज़ डेटाबेस है। तो ये डिक्शनरी नॉन कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस है। डेटाबेस मीन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, जैसे कि डिक्शनरी में ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ वर्ड मीनिंग होता है। इस तरह कस्टमर का डाटा, स्टूडेंट का डाटा, सेल का डाटा या फिर एम्प्लॉय का डाटा, आप जब इनको कंप्यूटराइज फॉर्म में रखते हो, स्टोर करते हो, तो यही चीज़ क्या कहलाता है? डेटाबेस कहलाता है। और डेटाबेस का डेफिनेशन भी इस तरह होता है, जैसे कि डेटाबेस इज़ एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा सो दैट इट कैन बी इजीली एसेस्ड एंड मैनेज। यानी कि जो डेटाबेस होता है वो ऑर्गेनाइज कलेक्शन होता है जिसको आप आसानी से एक्सेस कर सको, यूज़ कर सको और इसको मैनेज कर सको। जबकि नॉन कंप्यूटराइज डेटा जैसे कि डिक्शनरी है, इसको एक बार प्रिंट कर लिया तो फिर इसको एडिट नहीं कर सकते हो। लेकिन कंप्यूटराइज डेटाबेस, इसमें अगर कोई गलती हो गई, मिस्टेक होता है, तो फिर इसको एडिट कर सकते हो, इसको दोबारा से सेव कर सकते हो, इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हो। तो डेटाबेस ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा, वो डेटा कस्टमर का डेटा हो सकता है। अगर आप यूनिवर्सिटी में हो तो आपके मार्क्स हो गए, आपकी मोबाइल नंबर हो गए, आपका एड्रेस हो गया। अगर आप एम्प्लॉय हो किसी ऑर्गेनाइजेशन की, तो आपकी एम्प्लॉय आईडी हो गई, आपकी एज हो गई, आपकी क्वालिफिकेशन हो गई, ये सारी डिटेल आप इकट्ठी कर सकते हो। फिर ये जो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा बन जाते हैं, इसको डेटाबेस कहलाता है। तो सबसे आखिरी चीज़ है साइबर सिक्योरिटी। आजकल दुनिया के हर शख्स इंटरनेट से ज़्यादा वाबस्ता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी काम के लिए अपना डाटा कंपनी को देना पड़ता है। इस तरह से दुनिया में हर शख्स का डाटा किसी न किसी कंपनी के पास ज़रूर मौजूद है। अब जब हमारा डाटा किसी कंपनी के पास मौजूद है तो इसकी सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। दुनिया में करोड़ों यूज़र ऐसे जिसका डाटा मुख्तलिफ वेबसाइट पर मौजूद है, और इसकी सिक्योरिटी भी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम अक्सर हैकिंग, फ्रॉड और वायरस का शिकार होते हुए लोगों की किस्से कहानियाँ सुनते हैं। इंटरनेट के ज़रिए होने वाले क्राइम को साइबर क्राइम कहा जाता है। इन क्राइम से बचने के लिए साइबर सिक्योरिटी को इस्तेमाल किया जाता है। साइबर सिक्योरिटी के लफ्ज़ से पता चलता है कि ये एक सिक्योरिटी है, यानी हिफाजत है इंटरनेट की इंफॉर्मेशन की, टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन, डेटा, नेटवर्क और कंप्यूटर की। हमें अपने गैजेट, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, लैपटॉप और दूसरे डिवाइसेस को सिक्योर करना है, क्योंकि हैकर का काम अटैक करना और अटैक करके हमारी डेटा को चुरा लेना। इन सब से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत है।